Thank you. Shukriya, so nice of you. Thank you, Serim. Ye Sarpanch madam. Side space. Thank you. Side से. Thank you. आइए. उमर साहब आइए ना, कल पैमान आप प्लीज नहीं आप बैठिए प्लीज, क्या कह रहे हैं Go master. Thank you. Ele naw ka saach zani zahat sama tach kamzor zain dom kada khuda is rasul paak Tana saman nabat buchul tiki pachu broken hota no nicho ladan youth ladan soni DDC sahab kisi dafa yad kariyo jaldi yemin geçete pesha tana hay ab nabat az ho आप पफ्त आप ये देखो ये मुझको कोई ये कैसा जल्दी करती है Sir, SSO direct off گژھِ بس business یمن گو کمے کال ذمہ نبٲومٕژ أسۍ چھِ یمن ہُنٛد شُکُر گُزار یم چھن کثر یا أہٕنٛز ٹیٖم یُس چھِ انشاءاللہ تۄہہِ تہِ پزِ تعاوُن کرُن چھُنہ ٹھیٖک ییٚلہِ تۄہہِ یوٗتاہ صبر کوٚروٕ ونان صبرُک پھل چھُ آسان میوٗٹھ انشاءاللہ ایسی صٲب چھُ اَسہِ یقیٖن دٲنی دِوان برونٛہہ کُن آسیو تۄہہِ آبٕچ سختی گٔمٕژ वो उधर देखा ना सारे ये जो बाकी है ना उधर कुछ नहीं گامس من نٔٹھِتھ ٲس برونٛہہ کَنہِ آز چھِ وۄنۍ ٹھارا کِہیٖنۍ وۄنۍ دوٚپُکھ سڑکہِ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ سُہ نفر بونس سُہ پتہ مےٚ آو ہاپُت. دیکھیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پچھلے سال بہت رہی اس میں کمی، لیکن اس سال ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ڈپارٹمنٹ جل شکتی PHE خصوصاً ایسی صاحب کا کہ جس طریقے سے جو ہماری دیرینہ مانگ تھی ابھی آج ترمگنڈ کا جیسے آپ دیکھیں گے تو اس میں ترمگنڈ میں آج ہم سب لوگوں نے مل کے تو ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ ترمگنڈ رینجی جو ہے نیشنل ہائی وے سے سٹون تھرو اوے جگہ ہے، لیکن بدقسمتی ہے آج کی صدی میں یہ ڈرنکنگ واٹر جو بیسک نیڈ ہے اس سے محروم تھے ترمگنڈ رینجی. اب الحمدللہ یہ جو نبارڈ میں ہے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں ایسی صاحب سے بھی ہماری یہی گزارش ہوگی اور ان کی ٹیم سے کہ اس میں ایکسپیڈیشسلی کام ہو تاکہ لوگوں کی جو یہ مشکلات ہے دیرینہ مانگ ہے یہ ریڈریس ہو جائے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا اس میں بور ویل سٹارٹنگ میں ہمارا گراؤنڈ واٹر کا اس سے پہلے ایشو تھا لاسٹ ٹائم، تو انشاءاللہ وہ بور ویل بھی اس کی بھی وہ ہو گیا ہے رینجی کے لیے بھی، بلگام میں بھی اور یہ اس کے ترمگنڈ کے لیے بھی. تو انشاءاللہ رینجی کا جو پانی کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا، ترمگنڈ کا بھی انشاءاللہ. اسی طریقے سے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا ہائی گام کا ہے ایشو جو انکورڈ ایریا ہے، اس میں ابھی انہوں نے کہا کہ پارٹیسپیشن کوئی نہیں کر رہا ہے، انشاءاللہ اس میں پارٹیسپیٹ ہو جائے گا ہائی گام گاؤں کے لیے، تو اس میں بھی ریٹرو فٹنگ جو ہے یا انکورڈ ایریا وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. امبرپورہ تارزوا اس میں تارزوا میں کام چل رہا ہے در نمبل میں اور باقی جگہوں پر بھی کام شروع ہونے جا رہا ہے. اسی طریقے سے دیرینہ مانگ جو ووگوپ، کرانکشون، پنزی پورہ، امرگڑھ، لالڑ، پوتکھا، چھورا ان گاؤں کی تھی، تو ان کو میں آج یہ خوشی کی بات ہے ان کے لیے کہ جس کا نام شاکواڑا ہم نے رکھا ہے اس میں کلنترا سے آن ورڈز اوپر ایک ہمارا سورس بنے گا انشاءاللہ. وہ انڈر پروسیس اس میں ہے، یہ نہیں کہ سینکشن ہوا ہے، ٹینڈرنگ میں ہے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں اگر کیونکہ جو اس میں ایگزسٹنگ لائن تھی اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہزاروں میں اس میں کنیکشنز ہے، تو پانی پوتکھا تک نہیں پہنچ پاتا. اس لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ
कि उसमें ये जो स्कीम हो जाएगी तो उससे जो है पोतका तक नई पाइप बिछेगी, और उसके साथ साथ जो ये वोगुब है, क्रांगशून है, पांजीपोरा है, संग्रामा है, अमरगढ़ है, लालड़ है, छूरा है, इन गाँव को एक राहत मिलेगी पानी के हवाले से, क्योंकि 1960 में जो है पाइप्स बिछाई गई है। तो हम उम्मीद करते हैं, ये देरी ना मांग लोगों की है, तो थोड़ा काम हमने शुरू आज ये जे में जो मैं बात कर रहा हूँ, जो ये वोगुब, क्रांगशून, पांजीपोरा वगैरह जो पोतखा तक कलंतर से आएगी, तो ऐसे हिसाब से हमारी गुजारिश है। दूसरा हमारा मिरागुन टंगहार है, उसमें भी इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द प्रोसेस होगा। ऐसी साहब कुछ टेंडरिंग भी ओपन करेंगे, लेकिन अलॉटमेंट शायद तब हो जाएगी, इनका कुछ ए के लिए अवेटेड है, तो ये कह रहे हैं उसमें भी इंशाल्लाह जल्दी इंशाल्लाह राहत मिलेगी। उसी हवाले से उसी तरीके से नोपुरा में ही दारुलूम है, मुझे AEE साहब कह रहे हैं कि जल्द से जल्द उसमें भी कॉन्ट्रैक्टर साहब काम शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह जो भी लोगों की सीर में हमारा चल रहा है, तो आप खुद देखिए इस इलाके में बुलगाम हो, उसमें भी रेट्रोफिटिंग है, कि इसी इलाके में आप देखेंगे कि पहले बहुत सुस्ती से काम चल रहा था। हम एससी साहब की लीडरशिप में इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि हर जगह पर काम शुरू हो रहा है, प्रोसेस बहुत एक्सपीडियसली हो रहा है। लेकिन मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कुछ दिक्कतें थी, जैसे कि JJM को माइनस करके चाहे नाबार्ड हमारा है, NRDWP है, उनमें अभी कंडीशंस ऐसी है कि शायद उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जैसे कि 90% उनको खुद से पाइप्स लानी है, तो वो उसमें फिर वेरिफिकेशन होती है, तो उसमें बहुत से अड़चने हैं, तो उस वजह से लोगों की पार्टिसिपेशन कम होती है, उस वजह से कहीं ना कहीं रुकावट थी। बेसिकली ये सच है, जैसे कि इरफान साहब ने फरमाया कि यहाँ पे लोगों को काफ़ी पानी के हवाले से काफ़ी ये डिफ़िकल्टीज़ थी, और हमने जो ये स्कीम वाटर सप्लाई स्कीम त्रुमुगंडू, इसका जो टेंडर एंड सब्सिक्वेंट अलॉटमेंट वो सब कंप्लीट करके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को बुला के काम स्टार्ट किया। इसी तरह से पूरे डिस्ट्रिक्ट में जैसे 229 स्कीम्स हैं, जिसमें हम आहिस्ता आहिस्ता हर एक जगह काम करवा रहे हैं, और इसी हवाले से हमारा ये JJM मतलब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। पहले मतलब जितने भी मतलब प्रोग्राम्स थे, उनमें एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी थी कॉन्ट्रैक्टर्स को कि दैट उनको वो पाइप खुद लानी पड़ती थी, लेकिन इसमें हमें गवर्नमेंट ने अच्छी एक रिलैक्सेशन दी है कि दैट उनको हम डिपार्टमेंट के ज़रिए ही वो पाइप देते हैं, जिससे ये काफ़ी फैसिलिटेट हो गया है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त अच्छी तरह से आहिस्ता आहिस्ता आगे चल रहा है। कब तक इनको राहत मिलेगी इस पीने के पानी की? इसमें इनको मतलब 2-3 कंपोनेंट्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, जैसे कि ट्यूबवेल कंस्ट्रक्ट करना है, उसमें कुछ साइट में कुछ डिस्प्यूट था, वो हम DDC मेंबर के साथ हम खुद गए वहाँ पे साइट पे, तो वो हमने वहाँ पे रिजॉल्व किया इशू, और हम कंट्रैक्टर को हमने गो अहेड सिग्नल दे दी है। ही विल बी स्टार्टिंग दैट वर्क इन वेरी सून, ही विल स्टार्ट द वर्क, एंड उनको वहाँ से वो भी काम भी स्टार्ट हो जाएगा, और उसके साथ जो भी एडजेसेंट काम है, जैसे कि ओवरहेड टैंक हैं और बाकी जो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क है, वो भी स्टार्ट हो जाएगा, ताकि यहाँ के 5000 सोल्स को ये बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि ये इलाका मैंने देखा, यहाँ पे पानी की काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ है, तो इससे इनको ये मतलब एड्रेस हो जाएगा ये इश्यूज़।